алло хайр кунед. Маҷур тинҷ. имрӯз мо дар ҷарроҳихона, яъне ки дар ширкати компания оғоз мед. Как там, тета таҷик? хуб аст бародар. Дурмада илтимос дар экран дубор бизанед то лайк шавад бародар. кор давом дора алҳамдулиллаҳ. мӯи сар биромад. хушрӯ ба дилпой. алайкум салом ва раҳматуллоҳ. кашамсуло хуб астед инҷа? алайкум салом. алайкум салом ва раҳматуллоҳ. хуб астед каром? алҳамдулиллаҳ бародаро. хоҳиш мекунам дар экран дубор бизанед то лайк шавад. чизи интересно нишон тия мусоиста. салому алейкум тинҷа. алҳамдулиллаҳ хуб астед тинҷа шумо? коротон хуб? ман рафти ҷарроҳия ба шумо нишон медиҳам. кимал братам узнаед можно ехать туда? Да. Магомедович. алейкум салом. алҳамдулиллаҳ хуб тинҷ созе назе. салом замзам умра ака чӣ хел шумо настин? бачаҳо касе ҳаҷи умра мераи нами рӯзи 20 парвоз боз $1200 ва $1400 мешава. худо шукр. аллоҳ хайр. парвардигор сарбаланд бошӣ. бале бародаро барои мӯи сар узнайтем пас аст. бачаҳо ҳамин қайку дару экран ябор бизанед то ҳамин лайк шавад. ношукрӣ ҳамин лайкоту ки мегӯяд лайкош сум кор мекунад. чё там делает? мо ҳар рӯза ҳаминҷаем. акай бобоҷон мӯи сар биромад. бале мӯи сар биромад бародаро. дигар бобоҷони кал не. мо просто дар ҷарроҳием бояд чикор кунем? чӣ бидодем? ина мӯи сар. бале бародаро. худо хайртон тиҳад. салому алейкум акаҷон. сумка кади мӯи сар. ака чанд сум? мӯи сари мо балодари азиз 140,000 мешид, аммо бепул кардам бошад. аммо ҳозир аз номи ман мо қати ё ки ҳамкория сар кардем, аз номи ман гап занем 20,000 30 то 40,000 скидкатон мекунам агар полни сар кал бошад. бо вобаста ака шариф смотря чӣ хели кал аст мебинанд. агар донлски зона пишти сар ҷои мӯи саргирӣ монда бошад аиҷа мешава, баъзеша намешава. мухелай. ассалому алейкум. кафои калаи мӯ надора мешинонам. 10 минут зайдёшь. Хорошо, брат. Не показывай. Вот это наш брат Кемал. Ассаламу алейкум. Чхейли. Назм шумо. Таджикистан бапеш. Абра. Да. Бабаҷон кал тепер никал. Больше никал, кал мала нету уже. Бабаҷон муйсар. Муйсар, прическа. Прическа, короче. Я тоже был раньше калом. Вот это брат тоже кал был. Вот сейчас это тоже всё красавчик. Метро Некрасовка, Москва, Питер, Уфа, Санкт-Петербург, Казан, Дубай, Узбекистан. Вот так. Вот он как раньше был, сейчас так. Посмотрите, братья. Аж конкретно кал был я тоже. А такой человек создали такой. Так что, братья, кто хочет тебе сделать мощную прическу, ждем. Кафой калай муй надора мешинонан. Шумо врач консультация бузари, это голову не показывает сзади. Все, вот сзади уже восстанавливается полностью. Да, четко.
Никакого проблема нету. Там что там делает? Сейчас, брат, там врач договаривает там операционно. Через 10 минут зайдем. Хорошо. Там сейчас уже вставляли или как там что делает? Я пока беру. Там еще убирает? Это таджик, который был? Ага. Я думаю, за это я стоялся, чтобы он закончил, потом... Да. Долго еще? Это долго? Долго, да. بابا سلام بچه ها میگن پیش دکترای تاجیکو میری به حد قیمت میگیرن اینجا میپرید نظرشتون میگه پیش دکترای روز رفتیم نیمی همون سوما میگیرن دوستان نمیدونم کدوم دکتر را شما گفتید گیجا را گفتید شده اما باید انصاف کنن مسلمان باید تری نکن طوری سر چی با نبرو برادر ما طوری سرم برمادگی ما دو اتاپ شدیم یکم اتاپ پیش دیم اتاپ دو ماه پیش اینجا شکدیم یعنی میبرویم میشکنم میرزه بعد بو میبرویم مسکو در مسکو هست مو مترو یوگا واستوشنی این رقمو در پایون نوشتگی 904 604 85 70 کسی میگه که سفید نمیشه و همین موی سر که سفید چی دیگه هم سفید میشه ایخده داخلت میمونن حتی ما 3-4 موی سفید در پیش داشتم همه را گرفتم اینجا شونوندیان این اینجا این معلومه یا نامعلومه این بس ویدیو هستن Мойсер Бапеш. موی سر Как میشه будет клиника по пересадке волос? کلینیک پرسات ولوس А, بیمارخانه موی سر چسبانی Мойсер Часпами. بله Мойсер. بله Мойсер Часпами. در می رقم التماس کدمت که زنگ میزنی کدمت می نویسی از نامی بابا جان هشودهش فراموش نکنه که سکیتکتون نمیکنم بابا جان هشودهش پرامکودا فراموش نکنی اکا این همی رنگ تو های وجود چی نمیشنونم میشنونم برادرک در کدام شهری همون شهر روی شما لوچی با می حاضی دامو رقم 904 604 85 70 بنویسی صورت بگیری سر تا پارته بگو از نوع بابا جان هشودهش میگم تو انشالله حاضی یا بچه توجی که اپیراسا کرسیم از میریم نشون تو میتیم برادران نگاه کنم جا 50 نفره بخدا یا لایک شما ایمو بالا میدی یک در روی اکران بار بزن میشه لایک سبحان الله شما چه خیلی استرای قبا خیلی نمیفهمم چی تو بگم همین تو پراسمات رو آدما 20 تا میداره نمی قاعده ما اینترسش سلام علیکم بچه‌های رشت پالیگون بچه‌های پالیگون دوستان سلام علیکم پالیگون برادر دارم میرزانم دارم چند وقت میگیره اکاپول پروسس اگر یا 5 ساعت 4 ساعتی نمیخیر در تاجیکستان باشد همین موی سرچسبونی در ازبکستان هست در ازبکستان هم سوار بشه شلوغ همسایه میره میچسبونی میره Абдулла Бахридинов, спасибо. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алматинский район Татарстан. Калмух броварда. О, бале. Да пари сари начаспонда ку ака. Ду пари сара начасп. Иҷоҳора нибори чӣ мечаспонам? Бесан шуба самха. Ҳоҷи муи сар тунук бромада ку ғавс. Не, оли дар давоми 1 соли ғавс мешава. Оли давихош зардак бромада. Нав 2 моҳ шида 2 моҳ мефора. То полностью шава не, оли меброя. раҳмат ба падар ту касе лайк монди хуб бояд ба кадом лавз гап занем ё ки чӣ бигем ки то лайк монанд абдулло баҳридинов аллоҳ ҳидоят мекунад ҳисна аллоҳ метиҳад
ассалому алайкум. Алайкум салом. Ҳоҷӣ, значит баъди 1 сол кокл бофӣ мешава. О, бале, бале, Юсуф. Красавчик бобоҷон, расулан, саломат бошӣ. Ассалому алайкум. Алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ака як бор мечаспонанд, тамом дига худаш мебурад. Бале, бале, бародарам, мечаспонанд. Ҳани решаҳоро мегиранд, дар ҷоҳо мемонанд, тамом. Яъне махсус аппарат қатъия. Ҳоҷӣ чанд солае? 35 сола. Ибо мебуроям, бурмаде содаку. Ҳамин калимана ёд надоште ё фаромӯш кардаги вуҷуди аз мо. Хаки шуморо ма фаромӯш кини ҳақ дорӣ, барои ки аюқо чизора дорем 5 лайк шида ай 50 нафар. Касет намедонӣ чӣ хел лайк мезанӣ, дар ҳамин телефон табги ду бор бизан хати уҷи лайк мешава 6 7 8 9 мекиза, мардум бисёр бисёр медороянд. Ассалому алайкум, салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ман добавить кун. Иҷа добавить карда намеша. У эфири добавить канак надор омадам. Обичный дор омадам, бародар. Алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Расспрашивай, а? Ака ягон хирург тоҷик дани надори? Ҳамон қабалнисоро реклама мекунам ку. Инҷа профессор зиёратшо бизанем миёви хирург. вай дар рӯи экран мезани худш лайк мешава. Шарт нест ки ягон ҷои лайк мунӣ буковӣ. Дар рӯи ҳамин телефон ду бор бизан, вай худш лайк мешава. бародар, ҳозир ман ҷарроҳихона медурам, ҷои ҳолати операсияро мебинем. хуб, бисмилла. Профессор зиёратшо бизан, клиникаш ҳаст. Да, я не зайду, ты заходи. Хорошо. Где стоматология дорога? Стоматология. Вот стол поставил тебе. Спасибо. Общайся с врачами. Хор немеди я. Ор не коyma крикта. Önünde bir borcuk ya bir. Öyleyse ki ahir ne mod zaman torda ne çabuk yürütüyor hoş bilen. Termina diye mod. Yang pingadan. İyi var. Ого. Можно с пациентом разговаривать? О, салам алейкум. Сейчас, брат, пациента. Нет, это был вопрос только. Сейчас не можете, но буквально 5 минут я поворачиваю ее на правую сторону. Угу. Тогда спокойно можете поговорить. Вот что. Сейчас, минутку. Угу.
برادران عزیز در حالت جراحی هم حالت این متشنج است. همه چی نگاه دکتر زیارت چیکار کنه که تگاب میشه برای چی برادری میگه چی مشکلی داره؟ خب هیچ چانس نه. این رقمو در پایین نوشته وابسته باش پرابلم که در این پایین نمره نوشته 904 604 85 70 زنگ زنی مثلا یه صرف صورت میگیریم میپرده بعد میگن که چند سومه 70,000 تا 140,000 نه از اون بوجون گاو زنی با چیکار میکنن شما را البته سکیتکه میکنن فهمیدی؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما در جراحی اپراسیون رفته است. اپراسیون موی سر چسبونی این هم خیلی موی سر تا می چسبونن کراساف چیکار میکنن. که نمره حاجی میرزا داریم. نمره حاجی میرزا را داریم اما اونا میشه و امکانی نیستن. که بابا من نو تلفن خریدم در شما подписаться کنم проблема نمیشه. برای چی دارم проблема میشه؟ Джумабек Мухторов. Привет из Узбекистана. Добрый вечер. Добрый вечер, Узбекистан. В Узбекистане тоже есть такие клиники. وقتی پول مسجد که امانتی چنویسته وقتی پول مسجد امانت بیت المال بود چرا امانت خیانت کردی آخر درون قبر خانه تنها است الله لعنت کنه کسی خیانت کرده است و الله لعنت کنه تهمت شد
Moskva naqashash. Moskva naqashash. موی سر 70,000 تا 140,000 سر میشه. عمر حکا باشون اینو رو اهمیت نتی هرچی نوینیسن. الله هدایت میکنه. ما مسلمانیم، تاجیکیم، باید ما همدیگری بفهمونیم. بعضی محل ایو نمیفهمون، ایو رو البته فهموندن در کار. تشکر توجیهیست. Ташкент тоже есть. Вот номер внизу написано 904 604 85 70. Закрепили. Удали. Здесь мы не удаляем. Мы здесь восстанавливаем волосы. Кто лысый кал, он вставляет волос. Поняли, да? Аллах шума розы баша. Бахшиш ма фикр мекардам ки амин буд. Ҳама ҳақ хуб аст. Аллоҳ ҳамаи моро ҳидоят кунад. Ман боз мегӯям ку баъзе чизоян ки ҳамаи мо дар экран гуфта намешавад бародаро. Аммо боз мегӯям Аллоҳ лаънат кунад хиёнаткора ва таҳматчиша. Будачи брат, будачи. Бародаро дар рӯи экран 2 бор бизани лайк, хоҳиш мекунам. Я думаю, зубы удалить. Нет, здесь зубы тоже делают. Вот, удалили. 100% Ака Амирали. Дай Бог здоровья, дорогой, не болеет. Спасибо. Шушеринари, саламат боши. Аллах мемора хидоят кунад. Бародар, дай ҷарроҳи хонаҳо ҳар каса намемонам бузурам. Ака чӣ хел мӯи сар буромадай? Дай ҷарроҳи хона ина мӯи сар мини прическа мебинад, мӯи сар прическа есть. 2 бор мечикам дар экран офис стоп мешавад. Тез гузам. Ака номери Ҳоҷи Мирзо дорем. Рақамои Ҳоҷи Мирзоро дорам, аммо амонат аст, ман гуфта намемонам. Ба ҳамн хотир илтимос мана даст баҳр. Сафар Орозов. Амак чхели, амак. Можно с ним разговаривать, да? Акаҷон чхели? Ашушини чхела? Аҷа мардими тоҷик тамошо доран чӣ гуфтед? Се бор хол рафтам, хол сер кардам. Ам бас ки ғайбатам бин сара часпон. Калохтон хушу куни. Калохтон хушу куни. Чанд сола яка? Салид вака кристан. Не, савол дода яки. Оли баъди муҳсера он намешнасанад. Шилла бача 60 сола омада кардисан. Чира? Гуфтани буд. Оли оз ина ин муҳа мечинанд. Ним соат дамад метиҳанд. Брат, он работал. Брат. Назаров. Доктор, он заработал. Это может. Где-то я нажал. Се бор хол рафтам, хол сер кардам. Чикне. Оли ба пуш мезани ку? Оли ба пуш мезани. Оли муҳа мечинанд ёрон, ним соат дам мегири берин мерин тамира, баъд бо 3 соат 2 соат дига мешунанаш. Баъд бо ина телевизора ка ҷа мемонанд, майда дам гирифта. Не ин наркос наметиҳанд, яъне ки мести обезболивач чӣ мекунанд. Дар ҳамон гир ҷое ки муҳоро мечинанд, ҳамон ҷо укол меёг муҳоро мечаспонанд, укол мекунанд тамом бародаро. Мӯи сари ман дар 4 моҳ шишумдам, дар 2 моҳ полни бурмад ина бара. Оли и полни ғавс мешавам. Фикр накунед, оли мухшру мешавам. Марам 20 рӯз пеш дидам филм гирам, яктум уша гирифтам, харидам. Ҳарин биён хунам бидам, я дестам харин ҷамъ кардам. خدا شروع کو اینجا فقط اگه زنکو جنگ میکنه ریم نواد میکنه خوب برادر عزیز رقماشو داره اکران التماس هر نفرت که زنگ میزنی از اون بابا جان بگی تو شما را سکیت کردن 20,000 رو لیمو فیل کردم خطیم گاو زدم سر مدیدم گفتم که بابا جان نشواش
20,000 скидка میکنم. برادرو وابسته ای کلی سرتون ای ممکن این کاکتوس کلای ممکن این پولنی کلای ای 70 تا 140 ای نو بعد скидка میکنن 20,000 30,000 در شهر سنت پترزبورگ کسی کنه 40,000 میکنن همین خیلی وابسته با هم جای سریع ممکن اینجا که سنگ زدگی دواستش همینجا کلای همینجا که میگیرن در 10,000 20,000 میکنن این سوال گرد رقمو در پایین نوشته که التماس خچونه بنویسه در واتساپ شون طرزی پشت سر من سوختگی خشم ها بودم سوخته بود اونجا رو که حساب کرده نه بود شون بکسم پشت سرم ای پشتم نه اول اونجا رو که حساب کرده میکننش اصلا من نگوردم کام میکنم چی کالت میگن این سر پشت سرم سوختگی بود نفر کام میکنم زفر کال تمام میگه کال تمام کال نیست دیگه کدام یو سر سوختگی هم باشد بیام که حساب کنم مردم پاره سرش بله همش همون میچسبونم برادر یعنی برادر عزیز شما فکر کنید که همین یک حولی کلان است در همونجا خواب میمونن درخت به همون نیخولا بگیم پتی ریشه پیشش میگیرن میشینن همونجا همین میسوزه همین اینجا کلان با ریشه همینجا میشینن میمونن تمام فهمیدی اکو شولی بود شوله вообще در نمیمون همون اوکل اولش در میاد 5 تا 6 تا فقط تمام هیچ بعد پا یادم چیز Aldattım. الله مشکل olsun کنه علیکم السلام و رحمت Benim gidecek mi onu? چیل سولان Doktor alkış yapmadı. وای ولی موه بمونیم خوشبو میشیم Görmeyen gayet yani. برادر عزیز این خیلی کلینیکش و کلینیک تنجه برادر با حاضر میتونی با دیل پر بیایی اینجا چند تا جراحی خونه دوران اینا سلام علیکم فر نداره کی شریف گده اون نیست اینا سرتیفیکاتشو همشو هست الله خیرتون که ما افیر قد میکنیم برادر عزیز مایده خونه میریم Sözde o 2 yıl laftan yeneyim ben görmedim. بابا زفر پیر میتون نه که جنگش نکنی هینه آغوز میده نه آغوز میده برادر خدا خیرتون که Kemal tigde brat Kemal он ушел что ли خب برادر عزیز دازیو دکترو بلند گفت زنم شما و دیلی پر زنگ بزنی نم رقموی 904 604 85 70 من اگه افیرم خاموش کردم خدمت بعد افیر دیدی میتونی در کامنتر رقمشو موندگی 904 604 85 70 کسی در دبی میکنن تاجیکستان با ازبکستان قریب است ازبکستان دارن در کازان دارن در سنت پترزبورگ دارن در اوفا دارن در مسکو متروپول چیم دارن نیکراسوفکا دارن خوب همه را خدا نگهبان باشه من از بورگوار نشان میدیم افیر قد میکنیم آدمی کار میشیم بوکی بیماری داریم در کارخانه بیمار اومده با گارانتی با دیلی پر سلام نومروش دارم پایین موندگی انا پایین افیر ببینید نه آغوز میدن استگی پریست کامانوس 904 604 85 70 وقتی نویسی از نومی بوجون 88 فراموشن که تو شما را اسکیت کنم پرامکادی بوجون 88 خوب بعضش میان همجا تکبری مینن گردگی مینن اوزیت شما دفته من این نومی بوجون میکنم چی لازم سوخت یعنی که
40,000 мо ба хона тарои мем ё 20,000 ё 30,000 1000 рублам скидка кунад. Шумо албатта мекунед. Аммо шуморо ман нашиносам бисёр. Шумо манро намешиносед, наздик наида бошед. Ба ҳамин хотир чикор кунед? Вақте ки меоед, илтимос аз мои бобоҷон 88 гуфтана фаромӯш накунед. Яъне мӯи сари ман бурмад. Хадмет мехоҳед ранг ман ту красавчиким на раҳмат. И барои шахсое ки мӯҳои саршо ба сабабҳои гуногун рехтагианд. Хуб, мо хайри хишкина фатиҳо айда мекор мешем. Брат, что-нибудь говори ребятам и уйду я, а то мне ждут на кабинет. Ой. Всем салам алейкум. Вот, как видите, операция продолжается, идет, каждый день у нас операция. Боли нет. Ну, бывает 2 минуты больно, но не так уж нетерпимо. Приходите, не стесняйтесь. Так, уже когда есть время, надо делать. Сейчас идет хорошая скидка от Бабаджана. Если придете, проблем нет. Как говорится, это консультация бесплатна, можете приходить. Бесплатно. Можете приходить в любое время. Брат, здесь много вопросов задают. Почему только из головы можно делать и все? Вот смотрите. То есть волос брать. Самые хорошие волосы вот здесь, на донорской зоне. Затылке, да? Затылки. Они хорошо растут, по 2, по 3 выходят. Да. Вот от бороды берется, но от бороды одиночный уход и очень твердо, вот так, как ежик будет. Да. И от груди, от других местах там волосы как-то не растут. Вы сами, если знаете, они только вот так растут и все. От них хороших результатов не будет. Самое эффективное, самое надежное, самое хорошее место это сзади головы, это называется донорская зона. Оттуда берем. В конечном итоге здесь заново растут, закроются, поэтому и сзади берем. Машаллах. Майли бародарҷон, худо шифо бития. Ҳазор раҳмат, парвардигони гавому майда мерам акаҷон агани. Майли, беташ. Брат, я потихонечку пошел. Все, береги себя. Дай сам, дай Аллах здоровья вам. Бародаро ба дили пур биёй иншаллоh. Беташ виш. Ман ба дили пур саволу ҷавоб додам. Шумо матон диде. Яъне ки метуни смело биёй. Ина бародарои қанди ман. Ина як 2 моҳ пеш ман кал будам, имрӯз мухдор. Рақама шуда поён. Не, мӯи сафед аст чтобы сиёҳ кунан, хеле вуҷуд надорад ҳеҷ. Яъне ки мӯи сафед миста ё ки краскаш мекунем. Хуб, бародарои азиз, дигар чӣ то бум? И қайман деҳқонӣ нишон метим, хиёл мекунам ҳеҷ ка нишон тия. Ина бародаро. Ина ҷарроҳимо тамом шуд. Яке касе омади, инҷа бачаҳои тоҷик бисёр омадаистанд алҳамдулиллоҳ. Касе ки омади, фаъдим қафои сар. Бале, қафои сар меброяд, бародарои қафои сар меброяд, бо чанд бо меброяд, ташвиш нашед. Ина бародаро. Ба дили пур метавонед чикор кунед? Биёед. Аллоҳ нигаҳбон то, мо майда қадам аз роҳ кунем ки хай беси чахчахкара мерем дара. Як лаҳза. Салом. Феврал, сӯзид. Салом. Муҳкас бунди, чо мекунед? Дан. Машааллоҳ. Ама хуб омадед. Ама баракатон ки. Ҳамҷа эфир кардем бачаҳоро мерем. Майда. Инҷа.
ولی اکا الله نگهبان. اینا بچه های عزیز ما خلاص کردیم، مایده میریم. اینا کلینیک شد همینجا، کلینیک آغوزمت. اینا یه جای دندون کنی هم دوران. بعد دیل پر ساعت 9 سر تو 10 شب کار میکنم. هکلام چکا گیرونه مورم بو های باور کنی از سحری اومدگی ده همجیم. از سحر تو حاضره چند برادر توجیکا جواب دادیم، چند چه جراحی کردن. باید سیومکا به سیومکا کردیم. برات я потихонечку пойду, баха, у меня сейчас 6 часов будет, у меня на хиджама придет, хиджама делаю, и еще один женщина, то есть больная пришел, и все. Эфире? Да, эфира еще нахожусь. Ассаламу алейкум. Что вы, как вы, братья? Бабаджон. Вот это наш дорогой брат Кемал, Да, старший братья. от них. Я не старший брат, я как и ты, брат, здесь самый младший. Самый добрый человек, береги себя. Да, всем хорошего дня, братья. Ассаламу алейкум. Давай, Бабаджон, Давай, тебе брат, я хорошего пойду, дня. а то баха идет на дорогу. Ассаламу алейкум варахматуллахи. Береги себя, брат. Хорошо, еще раз я приду, иншаллах. Да, береги себя, будь аккуратно. Ассаламу алейкум. Ана Михаил бародар азиз. شخصایی که دشنو می نویسه خیال تو من شما رو نمیبینم، من دیده هستم اینجا، اما شخصایی که مقصد نویستگیات البته درسترش که من میبینم، اوایی که من نویستگیات تو میبینم خطا نه، اما الله من دیده شده انشاءالله هر یک کلمه شما پیش خدا جواب خواهید گفت و هم خاطر من زیغ نیست، برای که الله هر بنده را در کتف دست چپ و راستش چیکار کرده ملائکه آفریده، یعنی که گفتگیه که ثواب و گناهاشون نویس و هم خاطر شما بدونه که انشاءالله جواب خواهید داد انشاءالله. خوب مبارک باشه موی سر، سلامت باشه دوستانی عزیز باشه. بسم الله. نامی خدا را در زبان الله هدایتت کنه. لیون آخی من خش توار نباشم، یگان گناهی من ندیده باشی، من یگان حق تنه خورده باشم، چی خگه پای باد میزنی؟ سوی مردم خوردی، الله لعنت کنه کسی سوی مردم در راه حرام خورده و تهمتش هم الله لعنت کنه. این بهترین دعا است برای شما خیتی رو. خوب جون شیرین. مایده اکبو میریم. ساعت هم 25 تا گذشت. پروردگار همه ما هدایت کن شیرین هر همه ما لیون انشالله یه روز نرز میفهمی ولی بر وقت تره بطره برای با کدوم سین سالی من نمیدونم. میگن جواب احمقان سکوت، هزاران کاروان رفتند و دو هنوزن این سگان میگن دارند او. ایلی چی میگن که یک نمود دیگهش که غوغای سگان کم نکند رزق گدا رو. اینم که گارانتی موی سر جون سولای برادر همین عمر دراز باشه الله خودش موی سر گارانتیش یک عمره یک حیات انشاءالله. منگه پاره رزیم آبی نفهمیدم چی میگه. ازبیچ که بل میلی نه روز که نپیشید پجاست. اکا توجیکسون گپ بزنم در واتساپ. اکا توجیکی گپ بزنیم در واتساپ. در واتساپ گپ زدیم توجیکی همه شخص رو کو. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیز مایده میریم. الله خیرتون کیه. بیای حجامه بیای برادرو. در خدمت شما هستیم. بیش تشویش برادر عزیز. همه مسلمانیم تاجیکیم باید ما همدیگری دستگیری کنیم. باید ما همدیگری دستگیری کنیم. نو وابسته در کدام حالتیم در پستی بلندی باید. Здравствуйте, брат. Здравствуйте. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah khayrtun kiya.
البته تا بگهی ما میایم همجا میجولیم رکلام میکنیم برادرها را و انشاءالله که از این رکلام ما حق خودمون میگیریم. یعنی که درسترش که موی سری ما را به پل رکلام کردن تو موی سر چسبوندن یگون سوم نگیرن. الحمدلله خوب تین با پیش سلامت باشی خالنده رو. الله خیرتون تیا برادرای عزیز. ما افیر قطع کنیم به حرمتی نشود در حالتی مقصد در راهیم در سر رول با شما صحبت کردن نمیتونیم. بعضی سوالات شاید جواب گفتن نمیتونیم. خدمت که موی سرچسبونی با گارانتیش در همه شهرها دارن. در رقم‌ها در بعد افیر در امی افیر که گفته است در چی میمونم در کامنتر مینویسم شو 904 604 85 70 میتونین حجامه بیاین 937 733 93 93 مترو لوبلینو را باتیم. خدمت که اگر که نمیتونه میترسه نمیدونه چه خیلی بیه با جای کاری نبیه من خودم گرفتم میارم شما را. خداوند خیرتون تیا. الله خیرتون تیا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.